আস্তে 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 সালেনি সালেরা তো আস্তে সালেনি আস্তে আরে কোনো লাভ ঠান্ডা খুব খারাপ থাকে রে খুব খারাপ থাকে রে প্রবলেম সামনে কেবলা পর তালা তালার তো না খায় জালা অসীমিত সমঝে না আইত মালা আর মুখে কইয়া তারপর তালা পানি তো কল না করনা আকাশে ফেলেবার দেওয়া ঠিক না Ayo suai suai ayo.
ঠিক আছে নি ভাই একটা বাদ এখনো বাদ হয় না হুমকি দুমকি কগনানি টানানি অমাহাইকে চিকিৎসকরা তাও প্রায় 10-20 পরিবার 10-20 জন আছেনি ত্রিপুরা মথানি কর্মীরা খারিমা ফাইজা থানায় যে লারাই কারবারি পারাও যিনি ত্রিপুরা মথা খাই যে কিছু চাকমা সম্প্রদায় এবং মুসলিম সম্প্রদায় যে ত্রিপুরা মথা খাইও হিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে থাই থাইমানি ও যে লামা কাসু এমনকি বিজেপি পার্টি অফিস বিস্কাঙ্গ পার্টি অফিসে তালাঙে দাগাই এমনভাবে যে বুখা ফিরোজ মিয়ানি গাড়ি সবাই জাকা গাবামাসিনি মুসলমান এবং চাকমানি যেটা ও এমনকি হাসপাতালে ক্লাই রেখা जों जे हस्पिटालनि मेडिकेल जे मेडिकेलनि पिटिशन सह गाड़ी कबाय तुबुयो जगह गाड़ी कबाय तुबुयो जों थानायाव इरो केस खायखा किन्तु अदिनबो इरेनि माननीय थानानि ओसि साहेब गाइसाबो बीजेपीनि केडार हामराट बाहिनो ग्रेटार खाइलिया जे मिया आबार जों नुकजाखा बरकाइस सामनु बाजार जे सिनि इलेक्टर जेटा पश्चिम सामनुनि भाइस चेयरमैन যিনি সিলেক্টর যে পশ্চিম সামনের ভাইস চেয়ারম্যান বিপ্লব সাহানো এমনকি একজন জিআরএস খাইতে তৈ এমনকি বাজারে প্রকাশ্যভাবে বুই তাও বিশ্বনাথ রাইখা কিন্তু মিয়াসং সঙ্গে সঙ্গেও যে থানামা এফআর খাইকা 24 ঘন্টানি বিসিঙ্গ রেস্ট খাইনে বাগৈ কিন্তু তাবো রেস্ট খাইজা গিয়া অবনি বাগৈ যতটুকু পর্যন্ত যে চিনি ত্রিপুরা মথানি উপর আক্রমণ খাইনে তিনি গ্রেটার খাইয়া হলাই जों ओरा आंदोलन खायनाय जों ओरा प्रयोजन आगामी दिन आरो आंदोलन खायनाय इरो दिनैनि बिसिङो अबयस्सै ग्रेटार मा खायनाय अबना आं कयो हामबाय दा आं आरो किसा रतंगो जे जिनि हारियामुनियो जे जितुकिन खायनायनि थांथिनियो एमनकि बनो तानानि सुनानि हियो हुमकिर मानि अबनि बागै बक्सा सायखनानै बक्सिनि कपरि आं कायसा पन्चायत काम ताङो पन्चायत काम ताङनिसे माने जिउ बिगिन खान खामानि जियाजनि लगेयो आनो बेकार स्टल लाङै हुमकि दुमकि रुमान परे आं किरि जागे मुसाकाव सारा दिया नोंनि वाइसा फायदा आरो ता फायदिया आंनि आनो हुमकि रय हबो नाकि नों तमानि फायमानि नों तमा पार्टी तां नों नाकि जिआरएस नाकि इन्जिनियार नाकि पन्चायत सेक्रेटारि नि आनो हुमकि दुमकि रय हबै आं आरो दिया अब्रुनि बसुखा दन मोहन आने उनको प्रोजेक्ट